हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जीएस बापलू रे। आपण जदी कालिया योजनार लाभ पाउचंती, आपण जदी कालिया योजनार किस्ती टंका पाउचंती तो आपनक पई एई भिडियोटी। कालिया योजनार आसी हेची आउ एक बहुत बड़ अपडेट। कालिया योजनार आपण जदी लाभ पाउचंती तो आपण एई भिडियोटी संपूर्ण देखंतु। कालिया योजनार अपडेट हेची, एही अपडेट विषय रे समस्ते जानिबा उचित, कारण कालिया योजनार आसी हेची आउ एक अपडेट। एही अपडेट विषय रे जदी आपण न जानिबे तो आपण कालिया योजनार वंचित हेई पारंती। तेणु आपनकु मु अनुरोध करूची वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपण जदी कालिया योजनार टंका पाउचंती बा कालिया योजनार टंका पाइया पे आपण जदी अप्लाई करिया को चाहूचंती तो आपण अप्लाई करि परिबे एवं कालिया योजनार टंका पाइ परिबे। किंतु आपनकु एई वीडियोटी देखिया को हेबो, कारण कालिया योजनार अपडेट हेची। एही अपडेट विषय रे आपण जानिया बहुत आवश्यक। एही अपडेट द्वारा कोन लाभ मिलिबो, एही अपडेट द्वारा चाषी मानकर कोन उन्नति हेबो, से विषय आसंतु जानिबा एही वीडियो रे। तेनु वीडियो को देखतले वीडियो को लाइक करंतु एवं नुआ करी चैनल कसरे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तळे सो हेउच आपण देखि पारुचंती सब्सक्राइब बटन, तुरंत सब्सक्राइब बटन रे क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करिया द्वारा एही प्रकार वीडियो एही चैनल रे सब बेले पई आपनकु देखिया को मिलिबो। आसंतु ताहले जानिबा डेरी न करी कालिया योजनार कौन अपडेट हेची। आपण यदि कालिया योजनार लाभ पाइया को चाहूचंती तो आपण निश्चित भाव में लाभ पाई परिबे, किंतु आपनको एही वीडियोटी देखिबा को अनुरोध, कारण कालिया योजनार बहुत बड़ अपडेट हेई आइची। तेणु एही वीडियो को आपनको शेष पर्यंत देखिया को हेबो, नचेत आपण बुझी परिबे नै। आपनको मु अनुरोध करूची एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एही दिन चाषी को अकाउंट को आसीबो कालिया टंका। राज्यर चाषी को आर्थिक सहायता जोगी बापाई ओडिशार कालिया योजना प्रचलित। एही योजना अधीन रे राज्यर कृषक एवं कृषि श्रमिक परिवारर पिलामानंकु उत्तम अध्ययन पाई शिक्षा ऋण मध्य दिया जाए। आपण एटी बुझी पारुथिबे, राज्यर चाषी को आर्थिक सहायता जोगीबा पाई ओडिशा रे कालिया योजना प्रचलित। एही योजना केवल ओडिशा रे ही प्रचलित। ओडिशार चाषी मानंकु आर्थिक सहायता दिया जाए। एही योजना अधीन रे राज्यर कृषक एवं कृषि श्रमिक परिवार पिलामानंकु उत्तम अध्ययन पाई शिक्षा ऋण मध्य दिया जाए। आपणकर घर जदि पाठ पढ़ुवा पिला, आपणक घरे जदि पाठ पढ़ुवा पिला जदि अछंती सेमानंको पाई मध्य उत्तम अध्ययन पाई शिक्षा ऋण मध्य दिया जाए एही कालिया योजना माध्यम रे। आसंतु वर्तमान जानिबा कालिया योजनार टंका केमिति पाइबे, केउ मानंकु मिलिबो कालिया योजनार टंका एवं केमिति पाइबे कालिया योजनार टंका, सेही विषय रे एही वीडियो रे हमें आलोचना करिबा। एही योजना ओडिशार कृषक परिवारंकु सेमानंकर आर्थिक चिंता दूर करिबा, सेमानंकर जीवन शैली रे उन्नति आनिबारे साहाय्य करे। सरकारंक पक्षरु आरंभ करा जाइथिबा कालिया योजनार परवर्ती किस्त खूब शीघ्र चाषी मानंक अकाउंट रे आसीबाकू जाउची। आपणक अकाउंट रे आपण जदि जने चाषी एवं कालिया योजनार योग्य हिताधिकारी तो आपणक अकाउंट रे आधार बेसिस डीबीटी मोड रे खूब शीघ्र आपणकर अकाउंट रे कालिया योजनार टंका आसी जीवो। एही योजना अधीन रे प्रत्येक हिताधिकारी परिवार को वर्ष को 4000 टंका दिया जाए। एही आर्थिक सहायता हिताधिकारी मानंकु वर्ष को 2 थर फसल पूर्वरु दिया जाए। एही कल्याण योजना रे राज्य सरकार 2018-19 आर्थिक वर्ष आरंभ करथिले। 2018 एवं 19 आर्थिक वर्ष रे आरंभ करथिले एही कालिया योजना। एही योजना रे अनेक चाषी माने कृषक माने उपकृत हेइचंती। आपण माने जदि कालिया योजनार लाभ पाउचंती माने किस्ती टंका प्रति किस्ती टंका जदि आपण पाउचंती तो आपण कमेंट करंतु। एही कालिया योजना अनुजाई एही राशि गत मार्च 11 रे राज्य कृषकंको अकाउंट को हस्तांतर करा जाइथिला। एही समय मध्य रे 54.76 लाख चाषींको अकाउंट को 933 कोटी टंका हस्तांतर करा जाइची। निकटरे ओडिशा रे एही योजना आसंता 3 वर्ष मध्य रे 3 वर्ष पाई वृद्धि करा जाइची। आपण बुझी पारुचंती, चाषींको अकाउंट को 933 कोटी टंका हस्तांतर करा जाइची सरकारक तरफरु, राज्य सरकारक तरफरु 933 कोटी टंका हस्तांतर करा जाइची। निकटरे ओडिशा रे एही योजना आसंता 3 वर्ष पाई वृद्धि करा जाइची।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 30ଟି କାଳିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କୃଷକ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିବ, ବହୁତ ସହଜରେ ଆସିବ, ତା ବାଟ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସହଜରେ ଆସିଯିବ। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଆସିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, କେବେ ଆସିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବେ ଆସିବ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଏବଂ କେମିତି ପାଇବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର 40 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହିତାଧିକାରୀ କୃଷକମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖବର ଆସିଛି କି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ KYC କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି KYC କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ KYC କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବହୁତ ସହଜରେ ପାଆନ୍ତୁ। କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର EKYC, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ EKYC ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କାମ ସାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ପରିମାଣ ଜୁନରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏହାପରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ହିତାଧିକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ନ କୃଷକ ବର୍ଗରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ହିତାଧିକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର କୃଷକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଭାବୀ କୃଷକ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ, ହିତାଧିକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ନ କୃଷକ ବର୍ଗରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଦୁର୍ବଳ କୃଷକ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ପରିବାରରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ, ଏହି ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବିବରଣୀ ଓ ନିଜ ଜମି ତଥ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ
तथ्य आपणक पाखरे जदि उपलब्ध अछि तो आपण बहुत सहजरे ऑनलाइन आपण आवेदन करि पारे। आवेदन करिया पई आपणकु जनसेवा केंद्र को जाई आपण आपणकर कालिया योजना को आपण आवेदन करि पारिबे। आपण घरे बसी मोबाइल फोन जदि आपण आवेदन करिया को चाहुचंती तो आपण कमेंट करंतु। आउ एक वीडियो खूब शीघ्र नहीं कि आसीबी। सेही वीडियो रे आपण केमिति कालिया योजना को अप्लाई करा जाय सेही विषय जानि पारिबे। यूट्यूब रे बहुत गुडे वीडियो अछि आपण केमिति ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे कालिया योजना रो आपण अनेक वीडियो अच्छी आप वीडियो को देखिए आपणकर कालिया योजना को आप एप्लाय कर कालिया योजनार यही अपडेट आसीथिला। यही अपडेट आपको मु वीडियो माध्यम जनइली। तेणु वीडियोटी आपको केमिति लागिला आपण निश्चित भाव में आपणकर मतामत कमेंट रे देबे। एवं वीडियो को जदि आपको भल लगी तो वीडियो गोटे लाइक करंतु एवं नुआ करी चैनल को आसले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करिया द्वारा एही प्रकार हेल्पफुल वीडियो आपको देखिया को मिलिबो। तेणु चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करंतु। वीडियो को देख साथिबारु आपको बहुत बहुत धन्यवाद।